Kwa majina ni Jane Wambui Kosgei na mimi ni secretary wa Tumaini Dam Group na tuko members 11 na mimi ni secretary, na nashukuru Mungu kwa sababu ya group tumeona mkono wa Mungu, kwa sababu wakati tulikuwa tu tunafanya kazi zetu za kawaida, iko walimu walikuja na wakatuelimisha zaidi. Walitukuta kama tuko visi tukifanya mambo yetu ya kupanda miti, lakini wakatuonyesha umuhimu wa hii muhau, na wakati walikuwa wanatuelimisha juu ya muhau, tukaona umuhimu wa muhau. Na tukiwa katika hiyo hali, wakaona majani iko katika demu ambaye muhau wako. Wakatuambia hiyo majani iko na umuhimu wake, tunaweza tengeneza fertilizer naye na tupande naye ikiwa kama biosha. Sasa ndio tukaanza kutoa hiyo majani, tunakausha, tunaanika, tunakausha, alafu tukashoma, ikawa sasa ni kama fertilizer. Hiyo fertilizer tukafundishwa kujaganya na manyua. Wakati tunajaganya kiwango vile tulifundishwa, kama ni bucket moja, tunajaganya na 1 kasuku ya biosha, tunapanda naye. Tukafanya demo ya kupanda madharu kwanza, tukaona imetokea vizuri. Kurudi tukapanda nyanya na hiyo tu biosha. Na saa hii tunashukuru Mungu kwa sababu tumepata mavuno. Tunajivunia kwa sababu watu wengi mpaka wanauliza tulifanya nini, kwa sababu hatukulima na dawa, tulilima na organic. Sasa tunashukuru hata walimu walituelimisha kwa sababu ya ubali tumeenda. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa sababu si nguvu zetu, hata tena kupanda na kuvuna, tunajua pia ni mkono wa Mungu. Kwa hivyo tungesema walimu wabarikiwe na sisi tuendelee kama kikundi, kwa sababu tunajua tutaenda mbali kwa sababu ya jamii na kwa sababu hata ya area yetu. Wakati tulianza kuvuna, tulianzia mwanzo, ikawa sasa mafundo haikuwa mingi sana, lakini vile tunaendelea kunyunyizia maji, inaendelea kuwa mavuno mzuri. Mahali tumefika kabisa, tuko na nyanya mingi, mpaka tumepewa orders na sisi wenyewe. Mpaka sasa tunatafutilia orders zaidi kwa sababu zimekuwa ni mingi. Kwa hivyo tunashukuru, mafuno ni mzuri, na hata mashida inaenda ikituondokea nyumbani kama wamama, ya kununua sabuni, shumvi, sukari hivyo. Nikimalizia ningetaka kushukuru CCV na Shatcool kwa ubali wametupeleka. Kwa hakika wametuelimisha kama wamama, na pia wazee wako kati ya hii shamba yetu. Tunashukuru kwa sababu tumeweza kuweka kitu kwa meza, mfuko yetu tumepata mapato, tunajivunia na Mungu awabariki.